औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहु व यक्शिफुस्सूअ। कौन है वो जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारता है और वो बुराई को टाल देता है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ, ये जो मैंने अभी तिलावत की है, इस आयत का वजीफा है। ये आयत जो कि मेरे भी उन अमाल में इस वक्त शामिल है जो मैं कर रही हूँ, ज़िक्र अल्लाह, उनमें ये आयत का अमल भी शामिल है। और यकीन कीजिए कि इसको पढ़ते साथ ही जो दिली सुकून हासिल होता है, जो रूहानी सुकून हासिल होता है, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। आप इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी वो दिली और रूहानी सुकून ज़रूर हासिल होगा। मैंने इसको शामिल किया अपने अस्कार में जो मैं रोज़ करती हूँ, और मेरा जो मकसद है वो ये है कि मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाए, मेरा हर मकसद पूरा हो जाए, मैं जो भी दुआ अल्लाह से मांगूँ वो उसी टाइम कबूल हो जाए, और इसके साथ साथ मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए और दुश्मनों से, हासिदीन से मुझे निजात मिल जाए। यानी कि मेरे ये मकासद होते हैं कि ज़िंदगी में हर तरह से आसानी पैदा हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, और तमाम मामलात जो है वो मेरे बखूबी अल्लाह के हुक्म से अच्छे तरीके से जो है वो होते रहे, कोई मसला, कोई रुकावट ना मेरी लाइफ में आए। तो मैं इस मकसद को रख के इस वजीफे को, मैंने वजीफा नहीं, मैं एक जिक्र के तौर पर इसको जो है पढ़ रही हूँ, और आपसे मैं इसका वजीफा भी शेयर करूँगी, और मैं आपसे इसका जो जिक्र जिस तरह से मैं करती हूँ वो भी शेयर करूँगी, और ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ये किस सूरह की आयत है। आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप कोई डिटेल जो है वो मिस ना कर सके। अब मैं आपको जो दो तरीके से बता दूंगी, आपका कोई मकसद है, एक चीज़ तो मैंने आपसे बयान कर दी कि मैं जिस मकसद के लिए भी पढ़ रही हूँ, आप उन मकसद के लिए पढ़ना चाहें तो इस तरीके से पढ़ें जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ। और अगर आपका कोई एक ख़ास हाजत है, अब हाजत जो है वो पूरी करवाना चाहते हैं, तो वो अमल जो है वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो पहले मैं आपको उस तरीके से बता देती हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ। इसे मैं 5 नमाजों के साथ पढ़ती हूँ। अगर मैं कोई नफली इबादत भी करती हूँ, जैसे तहज्जुद की नमाज है, या इशराक की है, या चाश्त की है, या अवाबीन के नफल होते हैं, कोई भी नफल नमाज का अमल है, या कोई भी, और फ़र्ज जो 5 नमाजें हम पढ़ते हैं, उनके साथ हर नमाज के बाद मैं इसको एक तस्बीह जो है इस आयत की पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। फ़ायदा नहीं, फ़वाइद, बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें हैं। और सबसे बड़ा जो इसका मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है वो रूहानी और ज़हनी और दिली सुकून है, जो आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, जो आप लोगों को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो इसको पढ़ के बहुत ज़्यादा हासिल हो रहा है। वैसे तो कुरान पाक का जिक्र को पढ़ के हम सुकून ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक के कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सुकून बख्शते हैं जब उनको पढ़ा जाता है। तो ये आयत उनमें से एक है, और इसको पढ़ के बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे हासिल होंगे। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, इसी तरह से हर नमाज के बाद इस आयत की एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। ठीक है, दुरूद शरीफ लाजमी, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की लाजमी पढ़ा करें, चाहे आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, चाहे आप वैसे पढ़ लिया करें। मैं एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की लाजमी पढ़ती हूँ, उसके बाद एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद कोई और जो है जिक्र मैंने करना हो तो वो करती हूँ। तो इस तरह से आप भी किया करें। और फिर ये तो था वो तरीका जो मैं खुद कर रही थी, आपसे शेयर किया। लेकिन जो कोई ख़ास हाजत और ख़ास मकसद के लिए करना चाह रहा है, उससे क्या करना है कि इसको
ایک ٹائم فکس کر کے کرنا ہے. اب ٹائم آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. جو ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ سکون ہے, کوئی بلانے والا نہیں, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں, کیونکہ بیچ میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے. اگر آپ ادھر ادھر توجہ دیتے رہیں گے پھر آپ کا وظیفہ ناکام ہوتا ہے, کامیاب نہیں ہوتا, چاہے کوئی بھی وظیفہ ہو. تو ایسا ٹائم سلیکٹ کیا کریں جس ٹائم پر آپ خاموشی ہو آپ کو, اور آپ کے پاس خاموشی ہو, اور آپ کو کوئی ڈسٹرب بھی نہ کرے, اور آپ کا بھی پورا تو جو دھیان ہے وہ وظیفے کے اندر ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ایک ٹائم اور ایک جگہ فکس کر لینی ہے, اور پھر اسی جگہ اور اسی ٹائم پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کس طرح سے کرنا ہے. پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. درود ابراہیمی پڑھا جائے گا, 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اب سورہ اخلاص کی ایک پوری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, پوری ایک تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی, یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے. ٹھیک ہے, سورہ نمل ہے, آیت نمبر 62 کا پارٹ ہے. جتنا میں نے تلاوت کیا اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے. اس کو آپ زبانی یاد کر لیں, اور زبانی یاد کر کے پھر اس کو پڑھیں تو آپ کو آسانی سے پڑھی جائے گی. پہلے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے, پھر ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے. اور اس طرح سے آپ کا جو وظیفہ ہے وہ پورا ہوگا. پھر آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے, اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور آمین کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے. یہ ایک دن کا عمل ہو گیا. پھر دوسرے دن آپ نے سیم ٹائم سیم جگہ بیٹھ کر یہی عمل دہرا لینا ہے. اور پھر تھرڈ ڈے, تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح سے سیم ٹائم اور سیم جگہ بیٹھ کر یہ عمل دہرا لینا ہے. اور 3 دن کا صرف یہ عمل ہے. 3 دن کر کے آپ نے پھر اس کے بعد جب آپ کا کام ہو جائے, آپ کا کام ہو جائے گا 3 دن کے اندر اندر, شرط یا گارنٹی ہے اس کی کہ آپ کا کام اسی ٹائم ہو جائے گا. شاید 3 دن بھی پورے نہ آپ کو کرنے پڑے تو آپ کا کام جو ہے وہ پہلے پورا ہو جائے. یہ اتنی زبردست دعا ہے جو میں نے, اور آیت ہے, اس کو دعا کے طور پہ بھی پڑھیں. اس کو آیت جو ہے آیت ہے قرآن پاک کی, لیکن آپ اسے دعا بنا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہیں اس کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. کوئی ایک حاجت کے لیے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا کہ 3 دن کا یہ عمل ہے, اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور آپ کی جب حاجت پوری ہو جائے پھر آپ نے شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں, اور نفل بھی ادا کریں اور صدقہ خیرات بھی کریں. ٹھیک ہے, یہ تھا آج کا وظیفہ, آج کی ویڈیو. اجازت عام ہے, اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کر دیں. یہ بھی نیکی ہے, آپ آگے شیئر کر دیں, ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ اٹھا لے. تو یہ بہت زبردست عمل ہے, ضرور کریں. انشاءاللہ اس کو کرنے سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے اور آپ کو کرنے کی توفیق دے. اور انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں, نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. شکریہ, اللہ حافظ.